Människor har alltid letat efter varandra i krigens skuggor. Man möts och man skiljs. Människoöden dolda i miljoner dokument. Ibland återfinns de, ibland inte. Sveriges Television visar den gripande historien om 2 människors kamp för att återförenas. Kriget skilde dem åt för 40 år sedan, men nu hoppas de på en ålderdom tillsammans. Men byråkrati, trassel och politik gör än en gång framtiden oviss. Åter tillsammans, fredag klockan 20 i Ettan. Don't you stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Om kärlek, öppenhet och fördomar. Jag har inte gjort något fel. Älskar din gutt. Jag älskar vem jag vill. En norsk dokumentär om homosexuella ungdomar. Fredag 22:10 i Tvåan. Ta ett kort. Titta på det. Kom ihåg det. Visa det för alla. Ja, och så tar du och skriver ditt namn på det. Vad är på pennan? Du har den. Ja. Visa det för mig. Du kan skriva telefonnummer också. Ja. Ja. Nej men okej. Ja. Har du visa? Okej, så kan du stoppa in det här. Okej. Ska vi se här. Vi blandar lite så här. Så här. Det är svårt att göra det här i en bil, va? Nu ser du lömsk ut. Nej, det är bara med jag sa. Kan du hålla upp hatten? Så. Så gör vi. Stoppa ner den där. Ja. Okej. Håll upp hatten lite. Ja. Så bara väntar vi. Oh. Ja! Ja, var det det? Nej, det var det ju. Ja. Det gick. Jag ville till Las Vegas eller till överallt när jag var liten och sådär. Men det var inte att man längtade bort från någonting. Det var ju att man ville till någonting. Man ville bli någonting. Eller man ville göra någonting. Slåss, hålla drömmarna vid liv och bli artist. Men om man säger, du håller ju på med jättemycket. Jag menar, du skriver dikter och du målar och du sjunger och du trollar. Och så, men har du svårt att bestämma dig liksom? Måste man bestämma sig då? Jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror det är bra att testa på så mycket som möjligt om man orkar och vill det. I don't want to give Miami this, you know, this look of, oh, it's so dangerous. How can anybody live there? You know, who would want to go there? But there are certain areas that you have to be careful. It's just a matter of, you know, being aware and
trying to protect yourself or try to avoid things from happening. I'm single. I'm usually driving at night by myself, so it's better if you have some type of handgun to protect you. But why do you have to carry a gun? Why do you do that? Not really that we have to. It's a choice whether we want to or not. We want to because we feel we have more protection carrying it than otherwise if we wouldn't have one. How do you feel about that? Yeah, you never know when you're going to be in a situation where you might need one, and I feel confident just knowing that if I ever do find myself in a situation like that, I'm able to protect myself and whoever's around me at the time. This is my school, my new school. This is the reason I'm interested in getting my weapons permit, because I don't feel comfortable. It's located in a bad neighborhood, and I don't feel comfortable coming by myself to school. I don't feel safe. Miami, palmer, vackra människor och snabba bilar. Men under ytan så ligger något och puttrar. Det känns verkligen märkligt att vara här. Och veta att bland de här människorna så finns det de som går omkring med vapen. Beredda att döda. It's your right. It's your right to defend yourself, in in any way possible. And if you have a gun, you're more than welcome to use it. I mean, that's what it's there for, to protect you or anyone else that is endangered around you. Hi, can we help you? Yes, I'm interested in looking at some guns. What kind of weapons are you interested in? Something small and something that's not too heavy, so I can carry to school. I guess it makes me, it's a little unnerving. I don't think I would just go ahead and say, hey everybody, I have a gun in my purse, watch out, Never show it, just, act as if it wasn't there. It'll just be there just in case, I don't think it won't change me in any sort of way. Or with any weapon, I always recommend that you start out with a revolver. A revolver is so simple. Most of us have been playing with them since they were little kids. Okay? I want you to see which one of these you feel more comfortable with. बैंड चल रहा है 30-35 साल से। इसका नाम है शिव मोहन बैंड। मेरा बैंड में बस इतना ही रोल है कि मैं इनको प्रैक्टिस करवाता हूँ, अच्छा डिसिप्लिन समझाता हूँ इनको कि ऐसे अनुशासन में रहो, सबको सेटिंग करवा के फिर मार्केट में उसको बजाते हैं हम पब्लिक के सामने ताकि हमारी वाह-वाह हो। जैसे हम यहाँ से जाते हैं, पार्टी हमारी निकलती है, बारात के लिए हम रवाना होते हैं, तो बस की भीड़ में हमको चढ़ना पड़ता है, पार्टी लेके टाइम से पहुँचना पड़ता है, उसी हिसाब से हमको सब एडजस्ट करना पड़ता है। अब किसी पब्लिक को भी तकलीफ़ होती है, हमको भी परेशानी होती है, तो सब बर्दाश्त करते हैं, टाइम से पहुँचने की कोशिश करते हैं।
उस हिसाब से हमको ज़्यादा प्रोग्राम ब्याह शादी के मिले। तो पैदावारी जो कमी का जो सिलसिला होता है वो तो ब्याह शादी में ही होता है। बारह 14 साल की उम्र से शादी ब्याह देखते ही आ रहे हैं बस, और यही काम सीखा है और यही करते आए। अब मैं सन 79 के अंदर जो है दिल्ली के अंदर आया था शिवमोहन बैंड में, और 79 से लेकर आज 97 चल रहा है। अभी तक मैं शिवमोहन बैंड में ही काम कर रहा हूँ। तब मैं अब यहाँ से छोड़ के, अब जब मैंने जवानी यहाँ बिता दी है, अब बुढ़ापे में अब कहाँ जाऊँगा, मेरी 50 साल की उम्र। Orkestern som vi åker med är på väg till ett bröllop utanför New Delhi. Men trots att vi åkt länge nu så har vi inte passerat stadsgränsen än. Och vi har flera timmars resande framför oss innan vi är framme. I am a man who trying, to make in his life something I feel which is important. I mean art. I am completely crazy about cinema, As a child I went to the cinema to feel, the atmosphere of the cinema and to see the stills from the film and to be very close to something which was very magical to me. Alla har vi våra passioner. Något vi brinner för. Mauriz är en polsk regissör och ägnar all sin tid åt film. Why is film so important to you? Because it's very close to my heart, and it's this kind of artistic expression I feel, as you know, the most powerful, and very close to me, my nature. Is that selfish, Mauriz? Yes, it is. Are you selfish? Yes, I am. Is it good to be selfish? No. But you're still making good films, though, so it's all right. I don't know if it's all right. I think it's not all right, but I'm working, with myself very hard, but not to be selfish, or not to be selfish, but I know that I am. Słyszysz, pełznie tam po języku, zerze ci całe ciało, wszystkie soki z ciebie wyjdzie. Słyszysz? What is your message in your films? What do you want to tell your audience? I would like to say that life is very strange, nervous, maybe dark phenomena. We have to look for some values in our life. And now we live in the world in which it's very hard to find something full of good feelings. We should look for something like that, and we should fight with cruelty and people who are no sensitive, stupid.
Where do you think the human being is heading then? Where are we going? Oh, it's to hell. We are going to hell, I'm sure. Don't you think that it's something wrong in the society when people have to carry guns and they have to be prepared to kill? Well, yeah, there's something wrong. There is something wrong, and it's just a matter of, you can't really change it. I mean, one person is not gonna change the world. So until, you know, it does change, I have to do what I have to do. Good afternoon, my name is Arthur Viani and welcome to the Basic Firearms course. The course length is approximately 2.5 hours in length and we'll discuss the legal issues for use of deadly force, firearm safety, and self-defense precautions. Present the firearm as fast as you can, get it into your scope of vision. Thrust the firearm out and start pressing the trigger. And just stabilize the top of the slide against your thoracic cavity. And keep shooting as long as they're in front of you. If someone would threaten you, would you be able to kill? Yes, I would. My nature would be is just to try to hurt him and try to stop him from continuing on to hurting. You know, but if I have to shoot him in order to kill him, I would. The national average for gunfights for civilians is 3 feet. You have to be able to create distance, bring the gun out, and if you have to, shoot from here. Boom! Like this. The aiming point on the target would be the center of the mass, or the upper thoracic cavity. That's where you want to aim, and that's where you want your shots to strike. Okay? But do you ever think that God, that could be a human being? Yeah, yeah. Sometimes, yeah, sometimes it does go through your mind. Sometimes. And, I mean, I try not to even think about that. Because I don't want to be in that situation. I mean, I hope I'm never in that situation, not only because I don't want to harm someone else, but I don't want anyone else to harm me. But, you know, nevertheless, it's, you know, if it's me against them, I want to be the winner. That the more weapons there are out on the streets, the more people will get killed. I think what we have to do is educate the public in general on how to use the gun properly. You know, the more you control it, the worse it gets. I do not believe taking guns away from the American citizens is the answer. That's just going to create more problems, a lot more problems, bigger problems. Like having innocent people being hurt, killed. Being America, it is your right, and at least my right, I believe my right should not be taken away just because some guy or some person down the street, you know, has a mental problem and can't control themselves. De här liksom Copperfield och de här som är så himla rika då, får stå i Las Vegas. Oj, det är grönt. Oj, det är macka. Motorstopp. Nu gasar jag på här lite. Oj, förlåt. Ja, men det gör jag. Nej. Men de som är så liksom, vet, glassiga och kvinnor och limousiner och det gör ju inte du liksom. Blir du avundsjuk på dem? Jag drunknar i dina ögon. Ja. Jo, nej, om jag blir avundsjuk. Nej, inte ett dugg. Jag har sett dem i Las Vegas.
Har du gjort det? Sådär, ja. Jag vill inte, det brinner inte jag för alls. Inte? Nej. Jag tycker... Carl-Einar? Jag känner tillräckligt redan. Eller det är inte det som driver den liksom. I första hand. Jag menar, om jag inte hade haft pengar så hade jag ju... Jag kan köra bil, jag bara håller på att göra den här jävla intervjun samtidigt. Som är lite jävla... Ja, men det går bra, det går jättebra. Det går jättebra, va? Nu gasar vi på här. Nu åker jag upp nu på väg till Gårdsten. Här bodde jag då, när jag var liten. Det är Göteborgs paradis. Det är ju här jag bott längst och så. Det är här man kommer ifrån. Och så, det är här det ligger i botten på den grop man gräver ur när man skapar. Nej, men låter det patetiskt? Nej, men det förstår vad du menar. Det har ju präglat ett sätt att se på samhället som kanske syns i det material man skriver när man gör sådana texter på scen. Man påverkas ju av där man bor. Nedskärningar märks ju här ute mycket mer än det märks inne i stan. Om man har de ögonen som med sig så känner man ju igen en social orättvisa snabbt. Som kan vara bra att ha om man kör stand-up comedy därför att liksom, man behöver åsikt. Jag tycker man ska liksom, det ska synas vad man tycker. Sen behöver folk inte tycka det man själv tycker, men man kan, då blir det intressant att lyssna. ये तो हमारी मतलब दिनचर्या बन गई है। इसमें हमको नहीं तो घूमना फिरना लगता है और नहीं हमको कोई पिकनिक लगती है। ये हमारा तो रोज़मर्रा का एक काम है, इसलिए हमारी आदत सी पड़ गई है। हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। थक तो जाते हैं साहब, पर क्या कर रहे हैं, मजबूरी है ना कि हमको और दूसरा काम तो आता नहीं है। अब यही काम सीख लिया हमने। बस ये एक आर्ट नहीं है, इसके अंदर बिजनेस बन गया है। बिजनेस है, अब ये पैसे वालों का काम हो गया है। बड़े बड़े बैंड, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बड़े बड़े ड्रेस हैं, बहुत कुछ। पहले ऐसा होता था कि बढ़िया कुर्ता पजामा पहन लिया, या एक कुर्ता पजामा भी है तो उसको साफ धो के पहन कर काम पे चले गए। Idag är en bra dag för giftermål. Det säger i alla fall stjärnorna. För Indien så bestäms tidpunkten för bröllop efter brudparets horoskop och stjärnornas ställning på himlen. Och enligt traditionen så ska brudgummen komma ridande på en vit häst. Och musiken, ja, högt ska det låta. मेरे ट्रम्पेट हाथ में आने के बाद में मेरे को ऑटोमेटिक खुशी हो जाती है। मैं जब ट्रम्पेट मुंह पे लगाता हूँ उसके बाद में मैं अपनी आत्मा ही चेंज कर लेता हूँ। मेरे घर में कितनी परेशानी हो, मेरे किसी से कितना ही कलेश होता हो, मैं सब भूल जाता हूँ। När brudgummen och hans följe anländer så är festen redan i full gång. Gästerna har börjat ta för sig av maten som dukats fram. Och de flesta verkar inte ta någon notis om att en av kvällens huvudpersoner anlänt. Trots att orkestern spelat på tusentals bröllop så får de sällan uppleva den här stunden. Vid det här laget så sitter de redan i bussen på väg hem. För imorgon så väntar en ny resa och ett nytt bröllop.
what is happening in Polish film right now? The situation is a kind of disaster. I mean, Polish audience doesn't want to see Polish films. I think that the main power of the Polish cinema in the past was that we has the same enemy, you know, and it was communism. And very famous and very good Polish films very often fight with communism, you know, with the enemy. So, you know, officially it was forbidden, you know, to fight with communism. But the cinema fight very strongly, you know, with this communism. So people would like very much, you know, to see it and to feel for a few minutes simply free, you know, and powerful. Now the communism falls down. So, you know, this enemy disappeared. But it's very hard to find out, you know, so concrete and clear enemy. Which are the biggest problems you think Poland has for the moment? It's easier, it's more freedom. But from the other point of view, there's an extremely big contrast between rich and poor people. And, you know, this freedom, it's a very special kind of freedom because I can observe in my normal life, you know, a lot of people who are very unhappy and frustrated because they see something, but they can't, you know, touch it or take it because they are not able. Nu ska vi åka till en vacker träscen. Sån riktigt fin dansbana. Där jag uppträdde på när jag var liten. Och fick betalt till och med. Jag ska visa ett av mina första trick. Det var här jag växte upp, så det är egentligen detta som är allting. Detta är liksom hjärtat. Eller så. Detta är min nostalgitripp att vara här. För det här är här bodde jag liksom. Hur känns det dig nu när du kör omkring här? Ja, där uppe gick jag i skolan då. Och så när jag var där i dagis också. Nej, men det känns bra att det finns kvar. Att det är vackert, att det är fortfarande lika grönt och underbart. Det är ju detta jag gillar då. Nej. Jag ska se. Kan du känna dig begåvad? Ja, ibland, ja, visst. Man kan ju få överslag sådär, av lycka när man är nöjd med något. Just då. Skönt. Det är skönt, ja. Nej. Men du, är det inte lätt att bli lite mallig då? Jo, kanske. Fast det går ju upp och ner. Hur populär man är eller hur hype man är eller så. Men att hitta en publik, det tror jag alltid går. Storleken på den kanske varierar.
Pojkar, upp och hoppa nu. Kampen för överlevnad mot naturens krafter fortsätter. Det blir stormor och då menar jag att någon liten bris som ställt till frisyran på någon pjäxträffs Casanova. Jag menar en persk jävla storm som går fram som en pistmaskin i en hemslöjdsbutik. Det var så fan. Missa inte den spännande fortsättningen. Titta på TV på torsdag. Titta klockan 22. Titta på Pistvakt. Nu spännande sändningstid. Underbara kollegor. Juan, den här vilda killen. Klara, du vet den här bruden, snygga bruden. Och så är det jag då som står mest i hjärnan. Om inte folk tittar på en bil, vad ska de då titta på? Då tycker jag att du ska titta på en bil. På den nya, extremt spännande sändningstiden. 22:30 torsdagar.